ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سلام دا جواب دینا والا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. سید جڑا تڑکا لا گئے انشاءاللہ دل خوش کر کے گئے. اللہ قبلہ نو سلامت رکھے, انہاں دے مریداں نو بھی اللہ پاک سلامت رکھے اور ہر مرید نو اپنے پیر نال ایسا عشق کرنے توفیق عطا فرمائے. خلیفہ مجاز بھی تشریف فرمان. میں مبارکباد پیش کرنا امان برادران نو, ریحان بیکری علیہ نو, جنہاں نے ہر بار دی طرح اس بار بھی حضور دے میلاد نو سجایا. ذرا ساؤنڈ تھوڑا جا ٹھیک کر دینا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, مدینہ تے مکے دی حاضری نصیب فرمائے. اللہ 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 اللہ. خلیفہ صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے جائیں گے, انشاءاللہ محفل جاری و ساری رہے گی. ان بھائیوں نے بڑی محبت اور بڑی عقیدت فرماتے ہوئے محفل کو سجایا ہے. اللہ کریم ان بھائیوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہے او اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, او اللہ ہے. بیٹھ جو سب لوگ یہ مائک ذرا سیٹ کر دے. میلاد کا مہینہ ہے, گلے ذرا ناساز ہیں. اللہ آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. جو جاگ کے بیٹھا ہے وہ دایاں ہاتھ بلند کرے. جو سرکار کا جشن منانے آیا ہے, ماتم کی محفل اور ہوتی ہے, وہاں پر بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے. یہ خوشی کا ماحول ہے, سارے خوش ہیں, دایاں ہاتھ بلند کریں. مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی رات نے شب معراج ورگی, آنکھو سبحان اللہ, منظر کوئی نہیں کعبہ کو حسین ورگا. نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دیندیاں, اٹھے این بھی لگدا غین ورگا. کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی, پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا. اس ماں دا جگرا ویکھ ناصر, جنہیں واریا پتر حسین ورگا. تے مولا علی دی ہور کی شان پوچھنے, نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا. مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں, جڑا غیر اگے جا کے تلی کردا. مولا علی جس دا بلا چاندے, اللہ پاک بھی یوس دی بلی کردا. منکر سڑدا علی دا نا سن کے, سنی ہر ویلے علی علی کردا. سنی ہر ویلے علی, سجا ہاتھ بلند کر کے, دایاں ہاتھ بلند کر کے, سنی ہر ویلے علی علی کردا, علی کردا. تے محفل نات وچ بیٹھن والے تے سبحان اللہ, بلند آواز نال کو سبحان اللہ. محفل نات وچ بیٹھن والے تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے. اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو, لج پالا نے رنگ چڑھائے ہوئے نے. سبحان اللہ. تے جڑے بیٹھے نے آپ دی بزم اندر, او لج پالا نے آپ بلائے ہوئے نے. مینوں انج فیضان پیا لگدا اے, کملی والے تشریف لے آئے.
انہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک جب اللہ کا نام پڑھوں آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. دایاں ہاتھ بلند کر کے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں ان بھائیوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، آپ کی بھی حاضری سرکار کی بارگاہ میں لگ جائے اور ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار. سبحان اللہ. المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الغفار القهار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم. سبحان اللہ. اینجلی ذرا سجا ہاتھ بلند کر کے اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 اللہ. میری دعائیں جڑا سجا ہاتھ بلند کر کے حضور دے ذکر وچ اپنی حاضری لوائے اللہ کدے انہوں فالج نہ ہوئے. سجا ہاتھ بلند کر کے اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 اللہ. دکھ مک گئے نے سب دنیا دے خوشیاں دے ویلے آئے نے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مزہ نہیں آیا؟ دونوں ہاتھ چک کے کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دکھ مک گئے نے. افضل بھائی اور بھائی جان آپ نے حضور کے میلاد کو سجایا، اللہ آپ کے مقدر کو سجا دے. شاید لکھتا ہے دکھ مک گئے نے سب دنیا دے، دکھ مک گئے نے سب دنیا دے. قسم رب دی جدو سرکار آئے دے دکھ مک گئے نے. ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے دکھ مک گئے نے سب دنیا دے خوشیاں دے ویلے آئے نے. بن رحمت رب دی دنیا تے بن رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لے آئے نے. اللہ 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 اللہ. اجے بھی کچھ لوگ سوچ رہے نے کیا بات ہے کہ شاید شہزید بھائی تھوڑی دیر بعد پڑھن تھوڑا جا کے ٹرن تے پھر اسی سجا ہاتھ بلند کرانگا. جیڑے کارو عید کر کے آئے انہاں نال کوئی گلا نہیں. جو حضور دا جشن منان آئے خلیفہ صاحب دے چہرے دی زیارت کرتے ہوئے سجا ہاتھ بلند کر کے اللہ 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 اللہ. اور ذرا میں چپ کرنے میں تاڑی آواز سننی ہے. اللہ 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 لجپال جیتا رکھوالا اے لجپال جیتا رکھوالا اے لجپال جیتا رکھوالا اے ان کون مٹاون والا اے. سبحان اللہ. ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیدا توڑ نبھاون والا ہے. اللہ اللہ اللہ
अल्लाह 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 खलीफा साहब साडे कोल दुआ लेना चाहांगा साडा की अकीदा है जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है उथे रहंदा सदा सवेरा सुभान अल्लाह विच कबर दे आका आखण के विच कबर दे आका आखण के एनू छड़ दे हुए ते मेरा कौन कौन चाहता है जरा दो हाथ बुलंद करे जो चाहता है कबर दे विच आका उदी शफाअत करन स्टेज वाले भाई भी मेजबान भी ते मेहमान भी दोनों हाथ बुलंद करके अहमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा अहमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा अहमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आया कमली वाला आया कमली वाला नहीं भाइयों आज मजा नहीं आ रहा दोनों हाथ बुलंद करके अहमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा अहमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा अहमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आया कमली वाला आया कमली वाला कमली वाले जदों आए ते फिर की मौजज़े हुए एक बारी को सुभान अल्लाह मेरे आका ने सूरज नू मोड़िया सोने ने मेरे आका दी छोटियां छोटियां करामातां आखो सुभान अल्लाह सूरज नू मोड़िया सोने ने सूरज नू मोड़िया सोने ने चन्न तोड़ के जोड़िया सोने ने सुभान अल्लाह पत्थराने कल में पढ़ पढ़ के पत्थराने कल में पढ़ पढ़ के सरकार देगी ये सुनाए ने अहमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा हुण मैं नारा लाना है ते जवाब तुसी देने अहमदे मुस्तफा अकीदा और ईमान से पढ़े कि क़यामत के रोज के दौर दीवार गवाही दे कि आपने यहाँ पर बैठ के हुजूर के जिक्र को बुलंद किया था अहमदे मुस्तफा आया अहमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आया कमली वाला आया कमली वाला आया कमली वाला आया कमली वाला एक बार दरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह शोला जिवें अग दा तंदूर विचों बोलदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समझ नहीं आई हुण समझ आएगी आखो सुभान अल्लाह शोला जिवें अग दा तंदूर विचों बोलदा इश्क हकीकी मंसूर विचों बोलदा उसा दा प्यार कोई दूर विचों बोलदा पैसा ही ते बंदे मगरूर विचों बोलदा क्या बात है नासरसी सारे नचोड़ कद छड़े ने के रब जदों बोलदा हुजूर विचों बोलदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रब जदों बोलदा हुजूर विचों बोलदा ते कोई कहंदा आल ते औलाद बड़ी चीज है कोई कहंदा कोई कहंदा यार ते औलाद बड़ी चीज है कोई कहंदा महफिलां दी दात बड़ी चीज है साइंसदान कहंदे ने इजाद बड़ी चीज है ये भी गल ठोस है जहाद बड़ी चीज है पर नासरे
عاشقاں محدثاں دا فیصلہ کہ لاجپال آقا دا میلاد بڑی چیز لاجپال آقا دا میلاد بڑی چیز جنہ ملیا نبی سہارا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کر دین علم وچ ہوندا تے سر نے زے کیوں چڑھے دے الف چمبے دی بوٹی مرشد من وچ نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جیوے مرشد کامل باہوں جیوے مرشد چورے والا جسے بوٹی چلے چلے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں تم وڑے کے بھی پھری پر دل نہ پھریا او کی لینا تسبیح پھڑ کے شالا کوئی نہ او مسافر تھی وے ککھ جنا ہی پارے چنگا لگ دے علی والا نعرہ رسالت یا رسول اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری
چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا سچی دسیو کنو کنو چنگا لگدا ہے علی والا ذرا سجا ہاتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا کسے میں میدان وچوں اور سنے لے نعرہ حیدری نیوں بجدا علی والا نیوں بجدا علی والا حضرت شہباز قلندر جب مرید کو ہندوؤں نے کاٹ کر کھا لیا شہباز قلندر جب آواز دی تو شاعر تصور لکھتا ہے مار کے بودلا سائیاں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا او تیبر بدلے میرے لال سکی دے جوش شہباز نو آیا کتے میں بودلا پیران مرید نو آواز دیتی کتے میں بودلا انہیں آجا اینجنی دونوں ہاتھ بلند کر کے تینو سجدہ علی والا تینو سجدہ علی والا تینو سجدہ علی والا تینو سجدہ علی والا سید اپنا تعارف کروا رہے ہیں کربلا میں کہ میں ہاں لال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا حسن عباس نے او ویر میرے نے میں ہاں کرم والا اور امام علی مقام کی کیا شان ہے چڑھ کے نانا دے مونڈیاں دے دسیا ایتھے سجدہ علی والا ایتھے سجدہ علی والا ایتھے سجدہ علی والا ایتھے سجدہ علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا